अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपके साथ जितने भी ऐड शामिल करूंगा, हर ऐड के साथ इसकी ऑफिस का पता और फोन नंबर लिखा होता है, तो आप लोग उसमें इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हायरिंग पर कतर प्री रिक्वायरमेंट ऑयल एंड गैस के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो 2 साल है। ड्यूटी 8 घंटे। प्री वीजा आर टिकट, फूड अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड बाय कंपनी। पोजीशन जो है वो HSE सुपरवाइजर एनवायरमेंटल की है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4 है। सैलरी जो है वो 1650 है। 5 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर है। ऑयल एंड गैस एक्सपीरियंस, निबॉश सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट आर इक्वलेंट। To apply, send your complete documents, CV, education and experience certificate and passport at jobs@transarabian.org। ये व्हाट्सएप नंबर है 0347 02222575। ऑफिस का एड्रेस है ट्रांस अरेबियन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रो प्रोमोटर हेड ऑफिस G71 बिल्डिंग नंबर 23 स्ट्रीट नंबर 30 इस्लामाबाद। फोन नंबर है 051220111433 हायरिंग पर कतर, ये भी प्री रिक्वायरमेंट है ऑयल एंड गैस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म है। 8 घंटे ड्यूटी प्लस ओवर टाइम। प्री वीजा आयर टिकट, फूड अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड बाय कंपनी। पोजीशन जो है वो सीनियर डिज़ाइन हेवी लिफ्ट की है। इसकी सैलरी जो है 2400 से 2600 है। डिज़ाइनर जनरल प्लेन्स की सैलरी 1800 से 2000। ड्रापमैन सिविल की सैलरी 1150 है। रिक्वायरमेंट जो है, कैंडिडेट मस्ट हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल प्लांट। उम्मीदवार के पास ऑयल एंड गैस पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में 5 साल का तजुर्बा होना ज़रूरी है। अप्लाई करने के लिए सेंड योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट, CV, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट एट, ये ईमेल है jobs@transarabian.org। ये व्हाट्सएप नंबर है 0347 02222575। ऑफिस का एड्रेस है ट्रांस अरेबियन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हेड ऑफिस G71 बिल्डिंग नंबर 23 स्ट्रीट नंबर 30 इस्लामाबाद। हायरिंग पर कतर प्री रिक्वायरमेंट ऑयल एंड गैस के लिए भी है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो 2 साल है। ड्यूटी 8 घंटे। प्री वीजा आर टिकट, फूड अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड बाय कंपनी। पोजीशन जो है वो सीनियर ड्राफ्टमेंट स्प्लोजेंट की 2 पोस्टें हैं। ड्राफ्टमैन सिविल की 1 पोस्ट है। सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर पाइपिंग की 2 पोस्टें हैं। सैलरी जो है वो इंटरव्यू के वक्त तय की जाएगी। ऑयल एंड गैस एक्सपीरियंस 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अप्लाई करने के लिए सेंड योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट, CV, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट एट, ये ईमेल है jobs@transarabian.org। ये व्हाट्सएप नंबर है 0347 02222575। ट्रांस अरेबियन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हेड ऑफिस G71 बिल्डिंग नंबर 23 स्ट्रीट नंबर 30 इस्लामाबाद। हायरिंग पर कतर से प्री रिक्वायरमेंट QC स्टाफ रिक्वायर है ऑयल एंड गैस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 2 साल है। ड्यूटी 8 घंटे। प्री वीजा आयर टिकट, फूड अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड बाय कंपनी। ट्रेड जो है वो सीनियर QC इंस्पेक्टर वेल्डिंग की है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 4 है। सैलरी जो है 2650 से 2800 है। QC इंस्पेक्टर वेल्डिंग की आसामी है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 8 है। सैलरी जो है वो 2300 से 2500 है। QC इंस्पेक्टर पेंटिंग की आसामी है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2 है। सैलरी जो है वो 2300 से 2500 है। ऑयल एंड गैस की 10 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अप्लाई करने के लिए सेंड योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट, CV, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस एंड पासपोर्ट, ये ईमेल है jobs@transarabian.org। ये व्हाट्सएप नंबर है 0347 02222575। ट्रांस अरेबियन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हेड ऑफिस G71 बिल्डिंग नंबर 23 स्ट्रीट नंबर 30 इस्लामाबाद। हायरिंग पर कतर प्री रिक्वायरमेंट ऑयल एंड गैस के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 2 साल। ड्यूटी 8 घंटे। प्री वीजा आयर टिकट, फूड अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड बाय कंपनी। ट्रेड जो है वो QC ENI कम्पेक्स की 4 पोस्टें। सैलरी जो है वो 2400 से 2600। QC पाइपिंग वेल्डिंग की आसामी है। सैलरी जो है 2300 से 2500। QC इक्विपमेंट एंड मैप की आसामी है। सैलरी 1900 से 2200। QC पेंटिंग इंसुलेशन रिफ्रैक्टरी की आसामी है। सैलरी 2300 से 2500। QC प्रिजर्वेशन की आसामी है। सैलरी 1900 से 2200 है। ऑयल एंड गैस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अप्लाई करने के लिए सेंड योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट, CV, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट एट, ये ईमेल है jobs@transarabian.org। ये व्हाट्सएप नंबर है 0347 02222575। ये ऑफिस का एड्रेस है ट्रांस अरेबियन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हेड ऑफिस G71 बिल्डिंग नंबर 23 स्ट्रीट नंबर 30 इस्लामाबाद। हायरिंग पर कतर प्री रिक्वायरमेंट ऑयल एंड गैस के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है लॉन्ग टर्म। ड्यूटी 8 घंटे। प्री वीजा आयर टिकट, फूड अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड बाय कंपनी। पोजीशन जो है वो सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर सिविल की है। सैलरी जो है वो इंटरव्यू के वक्त तय की जाएगी। रिक्वायरमेंट जो है, कैंडिडेट उम्मीदवार के पास ऑयल एंड गैस के शोबे में कम से कम 10 साल का CC खलीजी तजुर्बा होना
لازمی ہے. اپلائی کرنے کے لیے سینڈ یور کمپلیٹ ڈاکومنٹ سی وی ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اینڈ پاسپورٹ ایٹ jobs@transaarabian.org. یہ واٹس ایپ نمبر ہے 034702222575. یہ آفس کا ایڈریس ہے ٹرانس عربین اوورسیز امپلائمنٹ ہیڈ آفس ہے G71 بلڈنگ نمبر 23 اسٹریٹ نمبر 30 اسلام آباد. ہائرنگ پر قطر پری ریکوائرمنٹ آئل اینڈ گیس کے لیے کنٹریکٹ جو ہے 2 سال ڈیوٹی 8 گھنٹے پری ویزا آئی ٹکٹ فوڈ اکوموڈیشن ٹرانسپورٹ پرووائڈ بائی کمپنی. ٹریڈ جو ہے وہ کریولر کرین آپریٹر کی ہے. سیلری جو ہے وہ 3050 پر منتھ 80 پر ڈے ہے. ڈمپر آپریٹر کی اسامی ہے. سیلری جو ہے 1715. اوگر آپریٹر کی سیلری 2287. ویل لوڈر آپریٹر کی سیلری 2287. مین لفٹ آپریٹر کی سیلری 1906. گریڈر آپریٹر کی سیلری 2860. کریول کرین آپریٹر کی سیلری 3050. بوم ٹرک آپریٹر کی سیلری 2287. ٹاور کرین آپریٹر کی سیلری 1906 ہے. 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے. 2 سالہ کانٹریکٹ ہے. اپلائی کرنے کے لیے سینڈ یور کمپلیٹ ڈاکومنٹ سی وی ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اینڈ پاسپورٹ ایٹ jobs@transarabian.org. یہ واٹس ایپ نمبر ہے 034702222575. آفس کا ایڈریس ہے ٹرانس عربین اوورسیز امپلائمنٹ ہیڈ آفس G71 بلڈنگ نمبر 23 اسٹریٹ نمبر 30 اسلام آباد. Hiring for Saudi Arabia overestimate client is seeking experienced candidate for the following position. سول ورک سپروائزر کی اسامی ہے. اس کی سیلری جو ہے 2800 سے 3000. یو پی ایس الیکٹرانک ٹیکنیشین اینڈ لو کرنٹ الیکٹرانک ٹیکنیشین کی سیلری 1800 سے 2000 ہے. بی ایم ایس الیکٹرانک ٹیکنیشینس ایچ وی اے سی کنٹرول ٹیکنیشین اینڈ پمپ ٹیکنیشین کی سیلری 1800 سے 2000 ہے. پلمبر اسسٹنٹ پمپ ٹیکنیشین اسسٹنٹ سول ورک ٹیکنیشین اسسٹنٹ کی سیلری 1000 سے 1200 ہے. 3 سال کا ڈپلوما ریکوائر ہے. 5 سے 8 سال کی ایکسپیرینس ریکوائر ہے. ایکسپیرینس ول بی کاؤنٹڈ آفٹر کمپلیٹ دا ڈپلوما. بینیفٹ جو ہے ٹرانسپورٹیشن اکوموڈیشن میڈیکل اقامہ پرووائڈ بائی دا کمپنی. ادر بینیفٹ اس پر سعودی لا ہے. نوٹ کینڈیڈیٹ ہو اپلائی ویوا اور آفیشیل جاب پورٹل ول بی گیون پریارٹی. یہ اس کی ای میل ہے jobs@lona.com.pk. یہ اس کی ایڈریس ہے www.lona.com.pk. آفس کا ایڈریس ہے لونا کارپوریشن ہیڈ آفس 16 پیروزپور روڈ موزنگ چنگی لاہور. رابطہ نمبر ہے 042374260394 ہے. برانچ آفس کا ایڈریس ہے آفس نمبر 303 3rd فلور روال مال رحمان آباد اسٹاپ مری روڈ راولپنڈی. رابطہ نمبر ہے 0322448126. ہائرنگ پار کے ایس اے الیکٹریکل انجینئر کی اسامی ہے. بیسک سیلری جو ہے وہ 6000 پلس 300 پیٹ الاؤنس سے. ایجوکیشن جو ریکوائر ہے بیچلر ڈگری ان الیکٹریکل انجینئرنگ اور ساتھ میں 5 سے 10 سال کی ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے. انسٹرومنٹ انجینئر کی اسامی ہے. بیسک سیلری جو ہے وہ 6000 پلس 35% FAT الاؤنس سے. ایجوکیشن بیچلر ان انسٹرومنٹ انجینئرنگ کا ایکسپیرینس جو ہے 5 سے 10 سال کی ایکسپیرینس ریکوائر ہے. یہ آفس کا ایڈریس ہے الپ ریکوائرمنٹ اینڈ مین پاور سولوشن ہیڈ آفس کا نمبر ہے 042371999944. آفس کا ایڈریس ہے الپ ریکوائرمنٹ اینڈ مین پاور سولوشن بلڈنگ نمبر 84 2nd فلور سیکٹر اے کینٹ DHA پیز 8 لاہور. PTCN نمبر ہے 042371999944. ہائرنگ پار قطر موبائل کرین آپریٹر کی اسامی ہے. ریکوائرمنٹ جو ہے منیمم 5 سال کی کرین آپریٹر ایکسپیرینس ریکوائر ہے. ویلٹ قطری کرین آپریٹر لائسنس. منیمم ہائی اسکول ایجوکیشن انگلش ریڈنگ ایبیلٹی ان ہندی کمیونیکیشن اسکل. تھرڈ پارٹی کرین ٹریننگ پریپرڈ. کانٹیکٹ نمبر ہے 05144264154155. یہ اس کی ای میل ہے. اس پہ آپ لوگ اپنا سی بھیج سکتے ہو jobs@ditrc.com. ارجنٹلی ریکوائرڈ پار سعودی عربیہ پوزیشن جو ہے وہ ہیوی ڈیوٹی مکینیکل ٹیکنیشین کی ہے. سیلری جو ہے 3000 سے 3500. ہیوی ڈیوٹی الیکٹریکل ٹیکنیشین کی اسامی ہے. سیلری 3000 سے 3500 ہے. آٹو ڈینٹر کی سیلری 2500 ہے. اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے بیسک انگلش اینڈ نیٹ سیلنگ اینڈ کمیونیکیشن اسکل آر مینڈیٹری. پریفرنس ول بی گیون ٹو کینڈیڈیٹ ود GCC ایکسپیرینس. Candidate with strong local experience and a relevant diploma, especially those currently working with equipment rental companies such as Light Rental, will also be considered. Food is included in the above mentioned salary package. اپلائی کرنے کے لیے اس کی ای میل ہے jobs@almatal.pk.